कॉलेज स्ट्रीट की बदलेगी तस्वीर। नो व्हीकल जोन से लेकर किताबों की दुकानों तक होगा बड़ा बदलाव। कोलकाता के ऐतिहासिक कॉलेज स्ट्रीट की तस्वीर अब बदलने वाली है। इलाके को और ज्यादा खूबसूरत, व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी योजना को लेकर नगर विकास एवं नगर पालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पूरे कॉलेज स्ट्रीट इलाके का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कोलकाता नगर निगम की प्रशासक और कमिश्नर स्मिता पांडे, KMDA के CEO नितिन सिंघानिया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि कॉलेज स्ट्रीट के ऐतिहासिक महत्व और यहाँ के ट्रैफिक समस्या को देखते हुए इलाके की किसी एक सड़क को पूरी तरह नो व्हीकल जोन बनाने की योजना है। इस सड़क पर सामान्य पेट्रोल डीजल वाहनों की आवाजाही बंद की जा सकती है। यहाँ आने जाने के लिए साइकिल, ई कार और बैटरी से चलने वाले पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अनुमति देने की योजना है। वहीं कॉलेज स्ट्रीट की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की किताबों की दुकानें हैं। सरकार की योजना है कि फुटपाथ और सड़कों पर बिखरी किताबों की दुकानों को व्यवस्थित तरीके से एक जगह लाया जाए और उन्हें एक समान डिजाइन में सजवाया जाए। इससे कॉलेज स्ट्रीट की पुरानी पहचान भी बरकरार रहेगी और पूरा इलाका पहले से ज्यादा खूबसूरत और व्यवस्थित नजर आएगा। मंत्री ने कहा कि इस योजना को बेहतर बनाने के लिए अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ साथ आम लोगों के सुझाव भी लिए जाएंगे। अगर यह योजना पूरी तरह लागू होती है तो आने वाले दिनों में कोलकाता के ऐतिहासिक कॉलेज स्ट्रीट एक नए अंदाज में नजर आएगा, जहाँ किताबों की पुरानी दुनिया के साथ आधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था का भी मेल देखने को मिलेगा। आज के আমরা কলেজ স্ট্রিটে এসেছি। আপনারা অলরেডি সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা জানতে পেরেছেন যে আমরা কলেজ স্ট্রিটটাকে কি সুন্দর করে সাজাতে চাই। আজকে আমার সাথে রয়েছেন স্মিতা পান্ডেজি, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কমিশনার, রয়েছেন আমাদের KMDA CEO নিতিন সিংঘানিয়াজি, আমাদের পুলিশ আধিকারিকরা রয়েছেন এবং আমাদের UDM এর দপ্তর থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন আশাফুল স্যার এবং বাকি সমস্ত আমাদের ISWPM এবং বিভিন্ন মানুষ যারা এই প্রজেক্টের মধ্যে ইনপুট দেবেন, তাদেরকে নিয়ে আজকে সকালে আমরা একটা রেকি করলাম এক্স্যাক্টলি কোন রাস্তাগুলো আমরা নিতে পারবো। কারণ যেটা আমরা চাইছি সেটা হচ্ছে নো ভেহিকল জোন। রাস্তাটার মধ্যে সাইকেল ছাড়া আর ব্যাটারি কার ছাড়া আর কোনো গাড়ি চলবে না। সুতরাং সেই রকম রাস্তা কি আছে যেটাকে আমরা নো ভেহিকল জোন করতে পারবো, কতগুলো দুপাশে কতগুলো দোকান আমরা অ্যাকোমোডেট করতে পারবো, দোকানের ডিজাইন গুলো এক হবে, প্রত্যেকটা বইয়ের দোকান আর বইয়ের দোকান ছাড়া আর কিছু থাকবে না, বইয়ের দোকান আর খাতার দোকান, নোটের দোকান, নোট প্যাডের দোকান। তো এটা নিয়ে আমরা কয়েকটা রাস্তা আইডেন্টিফাই করেছি। কলেজ স্ট্রিটটাকে সম্পূর্ণ কলেজ স্ট্রিটকে নো ভেহিকল জোন করা যাবে না, মুশকিল আছে, কারণ এখানে অনেকগুলো কলেজ আছে। এক ধারটা যদি কিছু করা যায়, এরকম অনেক কিছু প্ল্যান আমরা করেছি, আপনাদেরও জানালাম। এবার এটাকে আরেকটু এগিয়ে নিয়ে যাব, প্ল্যানিং করা, কিভাবে শুরু করা আপনাদের জানাবো। আপনাদের আইডিয়া থাকলে আমাদের অবশ্যই দেবেন। আমার সোশ্যাল মিডিয়া UDM এর দপ্তরের পেজ রয়েছে, সেখানে দিতে পারেন। আমাদের গ্রিভেন্স সেল বা আইডিয়ার যে নাম্বারটা, আইডিয়া দেবার নম্বর আছে, সেখানেও দিতে পারেন। আমাদের অবধি পৌঁছন, আপনাদের পরামর্শ আমরা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে আমরা দেখব, এভাবেই পাশে থাকবেন। অনেক ধন্যবাদ। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831 060 581 या फिर 8240 148 182 पर कॉल करें।